तो ये अभी आप देखें, ये इसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। ये देखें कितनी सफाई में माशाल्लाह से ये हमारा बैन लगा है। कॉलर देखें, ये देखें, ये उल्टी साइड और सीधी साइड में दोस्तों इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये देखें ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है इसमें, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी लाइक करें, आप सब्सक्राइब भी करें, मज़ीद आने वाली वीडियोस भी ताकि आपको मिलें। ये देखें ये उल्टी साइड है इसकी दोस्तों, ये इसकी सीधी साइड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। टाइम तो दोस्तों लगता है, टाइम तो हर काम में लगता है, लेकिन वीडियो भी आप देखेंगे आपका टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम आपका इंशाल्लाह एक जगह पे लगेगा और वो टाइम आपका ज़ाया नहीं जाएगा। उस टाइम से आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ये टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, जो बंदा काम में लगाता है, अच्छे तरीके से काम सीखता है, फिर आपके काम की डिमांड भी बढ़ती है, सीधी होगी। बहुत से मसले आपके हल होंगे दोस्तों। जो नए लोग हैं स्पेशली, और वीडियो अच्छी लगे आपको, इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि मज़ीद जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो, उन लोगों को भी समझ आए, वो लोग भी समझें इस चैनल से, उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग शागिर्दियाँ इतनी नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं लगा सकते, फिर वो इस चैनल से फ़ायदा उठाएं, काम करें, अपने लिए अच्छा रोज़गार करें, ख़ुद को भी फ़ायदा हो, घर वालों को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं अभी इसका आला, ये आला इसका थोड़ा सा छोटा है, इसकी अभी हम छांटी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बाकी आला इसका बराबर है अपनी जगह पे। ये देखें जोड़ के साथ जोड़ भी मिल रहा है, बटन टेक भी अपनी जगह पे है। इसी तरह से हल्का सा जो आले की छांटी है दोस्तों, ये तलवार की शेप में छांटा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम किस तरह से छांटी उतारेंगे इसकी। ये एक पीस हमने इसका काटा दोस्तों, इसी तरह से अभी हमने इसका ये दूसरा पीस भी काटा है। ये हल्की सी इसकी कॉलर थोड़ा सा छोटा आ रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये हल्का सा दोस्तों, यहाँ से आपने पीछे नहीं जाना, ये बिल्कुल एंड है, इससे पीछे आप जाएंगे तो आला आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह वीडियो कटिंग की भी आपको बताएंगे हम लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर कटिंग में भी कवर करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये आले की हमने छांटी दोस्तों कर ली है, ये आला इसका अपनी जगह पे बराबर आ चुका है। तो अभी हम कॉलर लगा रहे हैं। ये अभी आप देखेंगे कॉलर किस तरह से हम जोड़ेंगे इसका दोस्तों कॉलर को हमेशा पट्टी वाली साइड से लगाया जाता है और बैन को हमेशा जो है ना वो बटन टेक वाली साइड से अटैच किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कॉलर को हम लगाएंगे, ये बिल्कुल नोक इसकी कपड़े की नोक और ये बुकरम का जो एंड है, इसे हम अपनी जगह पे एक जगह पे मिला के इकट्ठा करके यहाँ से अभी हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये धागे पे हाथ रखना है, स्पेशली जो नए लोग हैं, जो हमें घरों में लेडीज़ वगैरह देख रही हैं, उनके लिए है कि ये नीचे गुच्छा अमूमन जमा हो जाता है, जिस वजह से आपके कॉलर में सफाई नहीं आती। ये या फिर आप सुई को इस तरह से 2 दफ़ा मशीन में लेके जाएंगे, तब आप हाथ हटा भी दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हल्का सा पक्का करेंगे आप दोस्तों, तो फिर आगे जाएंगे। ये आधा इंच का दबाव हमने इसमें रखना है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों काट को काट के साथ मिलाना है, इसका बहुत ख्याल करना है आपने। काट को काट के साथ मिलाएंगे तो आपका आला भी बराबर आएगा, आपका कॉलर भी अपनी जगह पे बैठेगा। कॉलर की दोस्तों 1-2 वीडियोज़ हमने और भी डाली हुई हैं, वो भी आप आई बटन में देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। वो भी कॉलर लगाने का तरीका है, उसमें देख लें आप लोग, वो भी देखें, इससे फ़ायदा हो रहा है, ये भी देखें, वो भी देखें, आपको उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारी कोशिश होती है हम प्रॉपर वीडियो बनाएं, डिटेल से वीडियो बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। टाइम तो दोस्तों लगता है, टाइम तो हर काम में लगता है, लेकिन वीडियो भी आप देखेंगे, आपका टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम आपका इंशाल्लाह एक जगह पे लगेगा और वो टाइम आपका ज़ाया नहीं जाएगा, उस टाइम से आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ये टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, जो बंदा काम में लगाता है, अच्छे तरीके से काम सीखता है, फिर आपके काम की डिमांड भी बढ़ती है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से अभी हम इसे लगाते जाएंगे साथ साथ, और ये इसे घुमाते जाएंगे हल्का हल्का। और दोस्तों ये आले का भी आपने बहुत ख्याल करना है, आप चाहें तो ये सिलाई पहले भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जिन लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो बाज़ औक़ात आला छोटा बड़ा कर जाते हैं,
جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایزیلی اٹیچ کر لیں گے اسے، لیکن جو نئے لوگ ہیں، اور دوستو یہ اسی طرح سے اس کو بھی اس سے برابر اپنی جگہ پہ کرنا ہے اور اسی طرح سے پکا کر کے اس کو باہر نکالنا ہے دوستو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ نے جو تیرے والا یہ جوڑ ہے اس کے پاس ہلکے ہلکے 1-2 کٹ دے دیں آپ، اس سے آپ کی سلائی بھی اچھے طریقے سے لگے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کٹ لگائیں گے۔ یہ دوستو ایکسٹرا جو دھاگا ہے ہم نے کاٹ دیا۔ ابھی دوستو یہ کالر کو ہم الٹائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ یہ بٹن ٹیک والی سائڈ سے بھی ایسے الٹائیں گے دوستو۔ اور یہ جو کالر کا درمیان ہے، یہاں سے کالر کا درمیان آ گیا، اور یہ دوستو کٹ جو ہم نے درمیان میں تیرے کا کٹ اور کالر کا درمیان یہ آپس میں ملا کے اس طرح سے آپ ابھی اس کی سلائی شروع کریں گے دوستو۔ یہ جو کالر کا طریقہ ہے اس میں بڑی فنیشنگ کے ساتھ کالر بنتا ہے، بڑی صفائی کے ساتھ کالر بنتا ہے دوستو۔ ہماری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ بتائیں ہمیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ دوستو اس طرح سے یہ کونے کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، یہ کونے میں بالکل یہ اپنی جگہ پہ ہو، چھوٹے بڑے نہ ہوں دوستو۔ یہ اس طرح سے آ کے، اور دوسرا یہ کہ یہ جب آپ گلائی میں آئیں گے دوستو تو اسے آپ نے بہت آرام سے گلائی میں مشین کو چلانا ہے تاکہ آپ کی گلائی ٹیڑھی نہ ہو۔ اور دوستو یہ ایک پیر کی ہم نے سلائی لگائی ہے، دوسری سلائی ابھی ہم یہ بین کے کنکر پہ لگائیں گے اس طرح سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے بینک کے کنکر پہ بھی سلائی لگائیں گے۔ یہ دوستو یہاں پہ آپ پہنچیں گے کالر پہ آ کے، یہ اس طرح سے آپ اس کو سیدھا کریں گے، کپڑے نیچے والے جو اندر دباؤ ہے اس کا اسے اپنی جگہ پہ بٹھا کے بالکل پرسکون ہو کے تسلی کر کے تب آپ نے سلائی لگانی ہے دوستو۔ بعد میں کھولنے سے بہتر ہے پہلے ہی بندہ صفائی کے ساتھ سکون کے ساتھ کام کرے۔ تو یہ آپ اس طرح سے، یہ دوستو گلائی میں پھر وہی بات ہے کہ آپ اسے چاہیں تو ہاتھ سے گھمائیں، نہیں تو آپ مشین کو سلو گھمائیں، ساتھ ساتھ پاؤں کو ہلکا سا اٹھائیں گے آپ، اس طرح سے وہ نیچے سے سلوٹ وغیرہ نکلے گی اور آپ کی گلائی پہ سلائی بھی سیدھی آئے گی۔ اسی طرح سے دوستو یہ سلائی ہم لگائیں گے۔ بس ابھی یہ کالر ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، ابھی ہم اختتامی مراحل پہ ہی ہیں دوستو۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ، اتنا ساتھ دیتے ہیں آپ لوگ، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے، اس سے آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے دوستو، ہمارا بھی فائدہ ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں دوستو۔ یہ ابھی آپ دیکھیں یہ اس کا فائنل رزلٹ آ چکا ہے، یہ دیکھیں کتنی صفائی میں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا بین لگا ہے۔ کالر دیکھیں، یہ دیکھیں یہ الٹی سائیڈ اور سیدھی سائیڈ میں دوستو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، یہ دیکھیں یہ کتنی فنیشنگ کے ساتھ لگا ہے اس میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی لائک کریں، آپ سبسکرائب بھی کریں، مزید آنے والی ویڈیوز بھی تاکہ آپ کو ملیں۔ یہ دیکھیں یہ الٹی سائیڈ ہے اس کی دوستو، یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ یہ دیکھیں دوستو اس کا آلہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ ہے، آلہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا، بالکل وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پٹی بٹن ٹیک بھی اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل یہ دیکھیں بٹن ٹیک اور پٹی کے درمیان میں ہے یہ بھی، اور کالر بھی صفائی کے ساتھ لگا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔